батли та қатаршо мешавони гуфти ки элн ташкилеш мекунад ягон гап хабар нест хайна биё далешо батл тома ташкил кунам и блефнес ухранги дазл хчак касали рак бурварда буд атак набуд мастеразия гуфта ки ралика гуфти артон фиткне гуфт мақсад соз мешава анаму нигеро ки ҳами гапа гуфтам бо хучун ту ин бора хондам мақсад барои харидори намудани маҳсулотҳои софсавдо метавонад аз сайти sofsavdo.ru истифода баред маҳсулотҳо барои рехтани мӯи сар ғафз кардани риши худ ё ин ки шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед ё ин ки шумо фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед ё ин ки қадди шумо паст ҳасту мехоҳед қадди худро баланд кунед ё ин ки шумо сафедчаи пӯсти бадан доред ё ин ки дигар бемории пӯсти бадан доред пас аз маҳсулотҳои софсавдо истифода баред доставка дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург муддати 1 соат бошад барои дигар давлатҳо бошад доставка аз 2 то 3 рӯз мебошад барои фоидаҳои доруро дидан метавонед аз YouTube канали sofsavdo.tg истифода баред аз номи канали мо гап занед ба шумо тахфиф карда мешавад ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ барномаи суҳбат ва меҳмони имрӯзаи мо Бадик хуш омадӣ Бадик ва раҳмат ки меомадай динаждат кардем камтар дер кардӣ ва хостум якмай савол чӣ бутум ки батли та қатаршо мешава ё не намедонам ҳамун резинкаш кадеса ине ки яъне сабаб дар чӣ бошад гуфти ки элн ташкилеш мекунад ягон гап хабар нест чанд бор гуфтум ки биё мақсад бикунем чӣ хел мекунӣ чӣ хел намекунӣ ин рӯз мерем пага меравам хеле яъне вероятности нашиданаш калонай агар мара гуфта будан нашуд батли шумо гуфтанд ки элон гуфт ки амура ташкил кун то есть амура съёмка кун дар King Sound ташкилш кунанд ман майлиш гуфтум не ки хайда мондестана ки бади сол навшава агар ба фикрам намеша барои ки ман мерам киҷо Россия операция чӣ операция сар чо кардӣ майнаи сар дар хун ҷамъ шудага микроб гирифтага чо карда ки хеле шид душамека галавои чӣ ғалдагим душамека ай куҷои душамека мост ёҳанӣ ами тарафи нимисни текстиляку текстил чӣ хеле уже чо кардӣ чӣ ба ғалтидӣ пешпӯӣ хӯрдӣ чо кардӣ простанаам пешпӯӣ хӯрдем баъд боз ягон хел ғам метавам чӣ кам сара хеле ғам метатавам дард мекунам фаҳмо хай худо шифо табра азор омада кар уже полностью ҳама чизоро тайёр кардем бояд чанд сум расход мешава ҳамун дадамшон медонада чиза интерес надорем қатъи раллик рафт омад чӣ хела созе қатъиш фит кардӣ пул қатъи ё ки не ҳеҷ ай кай мешиносиш хелаш яге мешиносиш репа кай сар кардӣ 2019 дар 1 сол уже аудитория хита дорӣ основной мухлисот киён ғамзадо гуфта ки ма уже путаница да ғалдагим ғамзада гуфта чи да барномаи мизире гуфтам ки кадоме ки ту ин бурак мехона ғамзадай ва карлион ту ин бурак хонд анаму нигеро ки ҳами гапа гуфтам бо хучун ту ин бурак хондам мақсад ба гуфтиам во аки мо ғамзадаем да мухлисои мо ғамзадо хай окей но основной ҳози чанд солан аудиторият ай 18 то ами 28 там хелида ини бачаки 28 солан в основном трекот дар бораи чия ушқи ишқ модар ушқе ки ту ура дӯст медорӣ ушқе ки ту ура паслат мекунӣ мақсад дӯстдориро мегӯм баргард гуфтагӣ нестим мисол рафтагиа баргард гуфтагӣ нестим да мада информация омад ки ту духтаракеро дӯст медоштӣ вай шукаду лекозбо қатта қатим нест ба мақсад расида мегӯям не биромадагия ма кориш надорам мақсад таом дига тоз дар бораи дига духта мехонӣ не дар бораи ҳамун мехонам ма кориш надорам мо пеш буд мақсад чӣ ба аги дар борааш мехонӣ ози розия қатид гап зана ва ту кориш надорӣ кур я бор меган асоша гум мекунам хайда хай асод худаш пеш омада мара гир ура мегири бо ҳамун хе мекунада ҳамун одам як куракат бо мекунад зашуқа одами хуб нест вай не фаҳмо қатъи фирик фит карден предложение тарафи ки буд барои канали нав ки буд мақсад гуфт ки я фит кунем барои канали нав
кадем дар реп киёра дастойни репер медонӣ? намедонам дигар рағум мезани ба худози ҳами ютуб медрои иша мебини и кора кадаге иша мебини хеле кадаге дига намедонӣ. Ну кумирит ке дар реп? Ягон кас надорӣ уже. Ами хоҳиши пешинат буд қати ралик фит кардан ё ки якишт? мо дар студияи мақсад ралик будем. мастер азия гуфта ки ралика гуфт ки артон фит куне гуфт мақсад соз мешава. рали гуфт ки канали ма да мекунем. гуфтам о тамом хел. Канал та кай кади? 3.5 моҳ шидам хешида. 3.5 моҳ. Тал чанда? агар 9 моҳа тавлид мешидам 2001 мешидам. 7 моҳа тавлид шидагим 2000. 2000 да агар мисол 9 моҳа тавлид мешидам. Ҳо 2000 агар 9 моҳа тавлид мешидам 2001 мешидам. Ду моҳи адри банка буда. Бале. 2001. В основном гайри реп бо чӣ кор да машғулӣ? Барменам. Бармен. Аки ҷо? Пеш сахвар. Гаме шикора мекунам. Боз чанд солаи? 2000 ами 2000 хеле 20 сола. Яъне бармен нормалия. Та ягон ҷо мехонӣ? донишгоҳи давлатии Фарҳанда. Фарҳанд ва санъат. Санъат. Рӯзноманигор. Чӣ хеле чандум курси яки? Сеюм. Буд ки секну? 3 сола онҷа? 4 сола. Баъд ю точно практика ягон телевизион ягон ҷо рафтӣ? Не рафтагӣ нестам, не ки мақсад баъди солинам ко бинем вазъиятҳо чӣ хел мешава мерам. Хеле майдакит ки бачаҳое ки спокойни изо мекашидагӣ ё ки нав шидӣ? Не ман аввал як хел. В основном бисёри чизоро нигоҳ мекунам. Ранги дигар реперо короеро ки барои хоҳиши мухлис мекунанд хеле нестит. Сабаб чӣ боша? Мисол хичона бисёрш хичона правилни мегиранд ку ислома гӯё риоя мекунанд хичона чӣ мегиранд ки дар зиндагӣ хеле нестанд. ту хеле нести баъд ям вақте ки ту бармен будан та реклама кардӣ гуфти бачако барои шумо я точкаҳои кардагим бисёр ҳарчи дар рӯи ислом гуфтанд ва чизеро гуфтӣ ки охир ма мақсад чӣ хеле ки дар ҳаёт ҳастам ами дар видеоам ҳамон хелам ма хеле дигар лицо надорам. Лицо ихта ё ки бо баъди як сол пас ма мефаҳмем ки ту вообще мара касе мешиносам медонам мақсад ҳамин хелам. хеле ихта правил дар пешама намегирӣ? ҳозира вазъияти репи тоҷик нами ҳозир рафторе ки реперо кардестанд гапера меган ба нисбати коршон дига хеле дар бораи ҳамин чӣ гуфтанӣ? безе бачидаге мақсад ман ами ютуб медорам мисол мебинам яке яке безе бачидаге. Чиш безе бачидаге? ҳама ҷиҳаташ. Чӣ ба ту батл мехоҳӣ кардан? ма батл намехоҳам, ма қатъи фавик мехостам батл кунам, не ки мақсад ӯ гуфт 10,000 баъд дале шуд. Фавик 10,000 сомонат гуфт? Яъне ту гуфт 10,000-ш буте? ма 10,000-ш медодам, баъд мисол батл мекардем. Чӣ ба ту мехости қатъи фавик батл кунӣ? барои дод мисол чанд барномаҳо да гуфта буд ки мисол дод зада мехонанд калонка агар даън медошт фалон мекард дубора исуса ман да сахт расида будам. ма ами стилам ҳам хеле ҳо чӣ ба дод зада мехонӣ? ҳам маъқул майда ҳам хеле ягон мухлис критикават накардаге ки ҳам хеле нахон? не мара чӣ мухлисе дорам ай пишти ами дод зада май. ютуб да чанд подписчик дорӣ? 16000. инстаграм да чӣ? инстаграм да кор намекунам қам 4000 штаги 3,5 16000 подписчик. Канал хайр дорад ё ки ай нол? не ай хидмат ай нол. ма як канал ма пешаки як канали дига доштам дизиданаш. Ки дизидӣ? я бача мақсад мара ҳаҷият ами интернет да оқачи набудам шароит набуд я бача мегирифт мепартофт ҳамон дизида сода будем да. ма оз нафаҳмидестам ягон видео 1 миллиона дорӣ? буд қариб 1 миллион шиданда ай чи Туркия жалоб зада будан минуси туркида буд жалоб задан удалич кардан ана чанд дордам? баъд рӯзи туюд мас меём я тай дига уже тай 700,000 даём хеле. Дар канали худот? Не дар канали дига кас. Сабаб дар чие ки видеои ту трекои ту бисёр дар канали дига касон?
ما نمیفهمیدم اینا میگرفتن آخه میپرتوفتن من نمیفهمیدم خود بچه که دشنبگی میسنی در کجا کامش رگی؟ پیش تنکه همین دشنبه ده جوره قریب سنتری غیری ریبی اون سپورت مشغول هستی نیستی؟ ممکن است سوزی رشته آمده تو باید آرام بگردی فهمود در چند سالگی در اوجه غلطی دی؟ 3 سال پیش بود چند قبل به سازنانی خوب بودی؟ ما 10 روز کماده بودم вообще ای رو دختن است اوخی؟ کم ده مقصد داشت ای بیام وای ای بیام وای خوبش میکنی خیلی کم نده دفش که وای میدونه که هم خیلی تخت پاجر توید کدای موزگا میدونم همه میدونم مثال ما در پامم даже گفتگیم کوی مرا گوش میکنم میدونم همین تمرا میدونم این بلف نیست اخرانگی دازل خچک کسلی راک بروارده بود اتاق نبود نه ما کاغذاش هم دارم کاغذاش هست خیلی یگان تنقیسی نیست خیلی دوجه نرمال نیه بچه ها با فکر پدش کرد کنم و پراسموتر از جور کنم میتونی обеспечивать کنی даже پیرس اخته اینه او چون حال میکنم مقصدم پدر هست فهمو خیلی شفات بتاونه که زیخ شدم وقتی فهمدم که پیشتی نوش چه؟ نام شاکه نام اساسش نمیگم هم نامی که من میگیرمش دیلرابو برام دلیل شاید دلیل دیلرابو شو شما اون ناتوری دیلرابو شو یعنی که دو دلیل شد خیلی کم میبینی سیمای دیلرابو مقصد کم تر مونندی دارم گیجونش موننده موی سرش پریچوسکش قوشو خیلی طرزی گابزنی و رفتار نگاهش هم زشت تو گفتنی که دلیل شو هنگی عروسا نگاه میکنه هنگی عروسا پخودکه داره مقصد لواش دلیل شو تو میدونی که من خد دلیل شو شرط کردگیم که اگر که دفعه گوی تا ریپا بس میکنم او همی صبح رزین که کده سای مقصد نشما بفتده زشت چیزی را خید که ایسا تالخش که فیلم دو ویدیو را مقصد ستوریش کده بودم امی همه دوازی با فکرم ریپری که لوبویچشون گفتمش های امی ریپروی که نمی بطل سال 2019 و 20 شروع کردن هم وای که ایشیشه لوبوی خیلی چیزی داشتن گفتن برای که بطل دلای دلیشو خودش گفتم که ما خود دلای مسئلت کردیم که چیز رو نمیگیم لیک گفتیم و ما یک خوبچه ویدیوی چیشه داشتم نه من مثال با چیزای دلیشو را دارم که ولی هیچ که مثال دیدگی نیست سای دیگون جان گفتگیش هم نیستم بعد دلیشو که همون عروسی را که تو پیش قدر گپ چپ میکنی همون را تو غوری که بوشه و دبورایی تو که ما یکون زازور ندارم نسبت یا مثال نشدم اون صورتای خیلی نیم برهنه که دست شقت دیگه نیستم دختر نه ایختا نه حدیثه تیوی دلیر تیوی شا و یکون صورتای غیر قانونی نشون تا شرمنده بشه نیست знаешь سبب батла везинка когда не чисто дали шо хоче агент свободно медуна ки батла ма ташкил кардам метунам خیلی ما داورش نکرد ما گفتم که مثال بیا که دو دختر چکنیم بگیمش با فکر گفت نمیکنه گفت نمیکنه بطلا گفت نمیکنه ما میگفت میکردم ما را گفته بود که هم خیلی باینده سو میونیم ما گفتم خیلی ما میبینیم با فکر اول نگفتم شو خیلی بیو دلیشو بطل تو ما تشکیل کنم تا سال نورا گوشو پگه به تشکیلش کنیم بطل کنیم تیاریم با فکر ما یگون چی نویسم دیگه نیست مخوری از این کاش میکنم میگم می بچه چوکادی پگه میریم پگه میشود شاید سال نو تشکیلش کنیم میشه سیوی اکیم ما گفت ابنوش که بیا بریم ویدیو را کنیم سال نو دا بریم بکنیم امو دخته هبدامی آگوست میکردیم روزی تویش که بود بخدا دایدم نیست که ماه فوریه بود 20 یا 23 یا 24 فوریه بود 2017 او چند ساله ای ما یا سال کلون دختر ما کلون مکتب دا او صنفی نه بود ما صنفی 8 میخوندم برای صنف مونده بود هم خدا بچه خیلی عاشق شدی پروس هم یا دیدمش معقول میشه تمام تو صنفی 8 را کاش یک دیش معقول نه دیدمش مثلا تو چندی عاشق شدی ما را صنفی 8 بودیم برای صنف مونده صنفی 9 شما اومد بیت خوندن سرخوان شدین ردی
نه باری سینف مودا سینفی ناب اومدگی بعد او اومدم بعد همونجا دیدم بعد هم سینفوش میدونستن که تو لوبا دوری بوده همش میدونستم همه گپ چپا میدونستن تو ادکریتا بودی یکم بار خطیت گپ میزد میگشته با شوکا مکتب نهیده شوکا دیو این هیچ بر اومده امی 18 سالش نمیدونم خیلی شوکا امی از کلام بود ای بیتی نشدگی اوخی نه دوشیدنش توش نه تو ساگر های جختم پرفته باشی بیرد تا ساگی حکومت تو که برای اونا پرتفتم تو که برای اونه تو با برای چی برای پراسموتری کم برای چی بود نه من نمیخوندم ریپوچین این مینه که خیلی کردی که باید ریپر بشه ما پروس همی ریپ هم خوندم در دل من خیلی نویسندم خوندم پرتفتمش که قبول کردن همون چیزا بعد همون رفت دیگه باز نمونم تریکوت زیقیان جدویان ای بی دختره هم بچنم که نه این دیسکی نیست هر خیلی ما ایده هم اکنم پروس تک نمیکنم آخیر خوشبختی نیست آخیر دویش نه هست دارم خیلی ترکام ما مقصد ایده هم اکنم ترکام به ایده نیست ما ایده هم اکنم مثلا نمی دختر دگانه بازی میکنه عاقبت دگانه بازی چی میشه یا که بچه ایسوسه هم خیلی ما ایده هم اکنم ترکام ما همین چیز من ناز میبینم که مثال ایده هم میکنم همین چیز من خودم دام عقلای پروست تک ترک نیست فهمم вообще интереснейший полностью корборита қати ғайри ралик бо қати кадом репер знамияти фит кадаги қати марио кадаги ма мақсад бо қати навик рӯзи 15 дорем чи доброй четри ушқи хо ушқи гуфта шохаҳо дора ку ҳамин мисол давай короче ё ки чи ай ҳам давай да навика предлагат кади розӣ шид ё ки чӣ гап шид мақсад ҳамун чахчах кардем ҳамунҷодам тема пайдо шида омада буд пешам нави пеш тома не мақсад барои яддиквор я шинос барои я шиносиш омадагӣ буданда мутабад суҳбат ки фаҳмо қати фрейд кай филм ки додзада хондан ёд бигира хай намекунӣ хефи мекунем фрейд ёд бигёри додзанира то додзада нахонам шумо чи ай намедонам вешна ита прикол мекунем но маълуме ки приколои мона дуст ха дуст чихе прикол мекунем приколои беимаънӣ мекунам ки приколои ҳастанд ки удалит кунам бегаҳ наёри ӯра баъд нигоҳ кар ту ҳамира угражат кардӣ ки агар бегаҳ наёра ман шармандаш мекунам инем бегаҳ мумкин ютуба ай мо дорем одаме ки ами баромад даже як секунд пас передумат на уже удамоад جوش داو دارید که کاری اسپیت کاری آیدار سرتیوی داریزه باشم تو رو دل کردی؟ چرا؟ همو بیار که شرمندت میکنم نه او شانه او دیگری شاو دارید که دارید کاداکه جوش داو دارید چکار کنم تا پس وقتی فهمو خیلی رحمت برای اومدن بعدی و خوشحالم که فهمیدم درباره تو ما خیال کردم رنگی دازل تو просто یک істория придумать کرده که مخلصات دیگش بسوزه و ترکوتا گوش کنه اگر که یک خط داشته باشه خیلی احتیاط کنه من را اینمی جورام کمیش هست نمیدونم تو را ای کی خطیش شناسی؟ آنی من خیلی بوان را کنم میرم میدونم که یک بوان کنم یا شاو آوام رست دادم آجا برامده سواد یکم دوسته هایو که یکم برامده من مستیو کنیم برامده خواه خطیده نمیرم بچه چیندورا تا پروست او جدما برای تماشا کردن ایستادم هم با ایکو با همون یکی همون تیما داره دومت ایگو همون داره مده نتوی مترسیده داره فوبیا دورا ولی در اینجا باید گفتوی نتوی پدرگیر داره و خودم دوشانشان خیلی بچه ها یکم که اصلا سوید داده نمیشه و برای که نمی سیتوات سر بینیم
мужик ҳақиқӣ будани ишқша хост исбот кунад ки лек вай рафт ба як моҳ омада ка хайм чӣ фоида поздно вообще кайда зан гирифтани план дорем созчам насиб иншоаллоҳ мегирем саломат бошем бачаҳаку худтон эҳтиёт кунед ва охирон гапоша барои шумо бадик мега канали бадик болода аломати хитоба биҷиқин дар онҷа каналаш мебирояд ва дар охира куллачада каналаш мондагия марҳамат кунед ай творчествои бадик кадоме шинос набуд шинос бошед ҳазор раҳмати калон зиндаву саломат бошем бародаро миннатдорам ай дастгиритона боз зиёд кунед мақсад дуо кунед саломат бошед